बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। All coin buyer, 2 rupees note, number 78D 149905। देखुन भालो करे देखुन नोटगुलो 1 टाका नोट, एक भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया 5 JM 03744। देखुन एरकम बहुत पुराना नोट आमादेर काछे आछे, बहुत पुराना नोट। देखुन 20 रुपया, भारतीय रिजार्व बैंक 20 रुपया 20 रुपीस। पोषेर गाड़ीर चाकार मतो रेयार माल 20 रुपया। 5 टाकाटा देखुन कत पुराना, एरकम 5 टाका कारो काछे नाई हयतो मने हय। 5 रुपया। हरिणेर फटो आछे 4टे हरिण, 5 रुपया। 5 टाका हरिणेर छवि। 10 टाका देखुन मयूरेर छवि एला 10 टाका। यदि केउ किनते चान आमादेर संगे जोगाजोग करें। बहुत पुराना कয়েন आमादेर काछे आछे, कয়েন नोट बहुत आछे, बहुत। यदि निते चान आमादेर संगे जोगाजोग करे। 20 रुपया 786 आना 786 आना 50 टाका पुराना 50 टाका। देखुन नम्बर 6 5टा 0। मयूरवाला 10 टाका, मयूरवाला 10 टाका नोट। बहुत पुराना नोट, बहुत पुराना, बहुत आछे आमादेर काछे बहुत। देखुन हिसेब छाड़ा 10 टाका। ये देखुन 20 टाका कत पुराना नोट, एकदम बहुत पुराना। देखुन घोषेर चाकावाला नोट 50 टाका नोट। देखुन कत पुराना, एकदम पुराना नोट। 100 टाका 786 आना 500 टाका 786 आना। देखुन आमादेर काछे कয়েনও आछे, बहुत पुराना पुराना कয়েন आछे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, এটা কি माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवीर बहुत फटोवाला कয়েন आमादेर काछे आछे। कয়েন तो हिसेब छाड़ा कয়েন आछे आमादेर काछे। 1 टाकार थेके शुरू करी
50 পয়সা থেকে শুরু করে 5 পয়সা 10 পয়সা বহুত আছে। যদি লাগে, আপনারা যদি কিনতে চান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নম্বর দেওয়া আছে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যদি আপনাদের লাগে আমি দিতে পারি, বহুত আছে। কত লাগে দেখুন, কত লাগে। দেখুন কত কয়েন আমাদের কাছে, কত টোপলা করে বেঁধে রেখেছে, বহুত কয়েন। যদি আপনারা নিতে চান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, কয়েনগুলো নিয়ে যান। যদি দাম বলে কয়েন নিয়ে যেতে পারেন। আর চ্যানেলটা শেয়ার আর সাবস্ক্রাইবার করি, যাতে পরবর্তী এমন বহুত ভালো ভিডিও দিতে পারি, যাতে সবার আগে পেয়ে যান।